सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर पर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 26 मार्च 2024 दिन मंगलवार, चैत्र मास कृष्णपक्ष मीन 13 दिन। आज होली पर्व। आज तिथि और नक्षत्र प्रतिपद रात्र 2 घंटा 56 मिनिट पर्यंत, हस्त नक्षत्र रात्र 1 घंटा 33 मिनिट पर्यंत, कन्याचंद्र रात्र 2 घंटा 56 मिनिट पर्यंत, सूर्योदय समय 5 घंटा 46 मिनिट और सूर्यास्त समय 5 घंटा 57 मिनिट। आज मकर राशि घात 12 और आज वृष राशि घात चंद्र। आज शुभ बेला प्रातः समय दिवा 8 घंटा 11 मिनिट पर्यंत, दिवा 9 घंटा 48 मिनिट ठारू दिवा 12 घंटा 15 मिनिट पर्यंत, दिवा 3 घंटा 32 मिनिट ठारू अपराह्न 5 घंटा 10 मिनिट पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज पानी कखारू और दिवा 2 घंटा 56 मिनिट पर बायगण भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि, कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँफल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। एही क्रम रे सबुठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय रे। अचानक धन प्राप्तिर जोग मध्य बनुअछि। देवदर्शन प्राप्त करिवे, नूतन वस्त्र परिधान करिवे, पारिवारिक जीवन में सुख शांति अव्याहत रहिबो। महिला माने दान धर्म करिवे और गृह निपुण रहिबे। सहकर्मी मानक सहयोग मानसिक शांति प्रदान करिबो। गोटे शुभ खबर मिल पारे। गृह को बंधु आगमन हेबो। लव लाइफ पई दिनटी शुभ। जहाँ इच्छा करिवे ताहा आज दिन रे आपण करि परिबे। छात्र छात्री माने सांगसाथी गहण रे भोजी भात रे माथिबे। कौन स्थान को बुलाबुली करबा पई आज जाई पारंती और छात्र छात्री माने फ्यूचर प्लानिंग करि पारंती। आज आपनको परिवार रो सपोर्ट प्राप्त हेबो। आयर नुआ स्रोत आपनको प्राप्त हेबो। पितामातांकर आशीर्वाद मिलिबो। परिवार मध्य स्नेह रे वृद्धि हेबो। कौनसी पुराना मित्रंक सह भेट मन रे अधिक खुशी आनिदेबो। अपराह्न रे सुस्वादु भोजन प्राप्त करिवे। कर्मतत्परता प्रकाश पाइबो। मन प्रफुल्ल रहिबो। मंदिर दर्शन रे जिवे। पारिवारिक जीवन रे उत्तम बुझाबण रहिबो। महिला माने गृह निपुण रहिबे। दिनटी आपनको पई उत्सवमुखर रहिबो। व्यवसायी मानकु अधिक लाभ देखा मिलिबो। सांगसाथी और बंधुबांधव ग्रहण रे दिनटी कटिबो। ए वर्षर आज आपणकर आशाठार किछि अधिक हेबार अछि। डेली इनकम डबल होई पारे। आय रे वृद्धि हेबो। धनर स्थिति मजबूत आसुअछि। आपणकर विचार विकसित हेबो। आगको बढ़िबार सुजोग आपनको मिल पारिबो। एही समय बिजनेस पार्टनरशिप रे लाभ मिलिबो। निजको सठिक दिगरे और सफलता प्राप्ति पई संकल्प नेबे। भाग्यर संपूर्ण सहयोग आपनको सहित रहुअछि। तो आज दिनटी को व्यर्थ भाव में जीवा दिंतु ना। कौन बड़ सफलता पाइबा संकल्पबद्ध हुंतु। आज आपण शांत स्वभावर और सकारात्मक संपन्न रहिबे। आज आपण प्रत्येक कार्य को सठिक समय संपन्न करें। चाकरी क्षेत्र थी व्यक्ति कर्मक्षेत्र में आप सम्मानित हो पारती। तो आज दिनटी आपण सब दृष्टि भल। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने माँ दक्षिणकाली को दर्शन कर माँ को मंदारमाल अर्पण करूँ। एवं आज आप कहार भी उद्धार दिंतु ना। यह आपंप शुभ सब्यस्त हो। तो ये आसतु वृष राशि विषय जाना। गृह में हस खुशीर वातावरण रहिबो। परिवार मध्य स्नेह संपर्क वृद्धि पाइबो। महिला माने दान धर्म करिवे और गृह निपुण रहिबे। गृह में समस्त प्रियभाजन हेबे। चाकरी क्षेत्र थी व्यक्ति कर्मक्षेत्र में आप सम्मानित हो पारती। सहकर्मी मानक सहयोग मानसिक शांति प्रदान करिबो। गोटे शुभ खबर मिल पारे। गृह को बंधु आगमन हेबो। आज आपंप अचानक धन प्राप्ति पर जोग बनुअछि। आज दिन में कौन एपरि स्थान धन प्राप्ति हो पारे जहाँ आप चिंता भी करनथिबे। आज दिन में निश्चय ही एपरि किछि घटिबो जहाँ आपंप संपूर्ण दिनटी को मन रखा भाई करदेव। आज दिनटी आपण लगी विशेष रहिबार अछि। आज दिनटी आपण कर्मठ होई संपूर्ण उत्साह और ऊर्जा भरी होई निजर काम कार्य आगको बढ़िबार जनाजिबे। तो आज दिनटी को व्यर्थ भाव में जीवा दिंतु ना। निजको परिवर्तन करने लगी निजको आहरी उच्च स्तर को नेबा लगी आज आप संकल्पबद्ध हुंतु। और आज आप जो भली निर्णय नेउछंती सेथिरे आपण अटल रुहंतु। आज सामान्य थंडा कफ भली छोट मोट समस्या देखा दे पारे। प्रत्येक कार्य को विलंब संपादन करेंगे। आय को चाहिए व्यय अधिक हेबो। आपण अधिक सक्रिय रहिबे। प्रत्येक कार्य को सठिक ढंग से संपादन करने संकल्प नेबे। मंदिर को परिभ्रमण रे जिवे। पारिवारिक जीवन आडंबरपूर्ण रहिबो। अपराह्न रे सुस्वादु भोजन प्राप्त करेंगे। सांगसाथी महल रे हस खुशी समय कटिबो। गृह को बंधु आगमन हेबो। पुराना मित्रंक सह भेट मन रे प्रसन्नता आनिदेब। आज दिन में परिवार को कौन खुशी आसीपे। कौन नुआ मेम्बर आड हो पारती।
କୌଣସି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିଷୟର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନା ପୂରଣ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଖୁଡ଼ା ଭୋଗ ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମାତାପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଦେବଦର୍ଶନ କରି ଖୁସି ହେବେ ଓ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ଭଳି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିବ। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଓ ସୁହାଗ ମିଳିବ। ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ହେବେ। ସେବା ପୂଜାରେ ସମୟ ଦେବେ। ଗୃହରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ଭୋଜିଭାତରେ ମାତିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଢେର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କୌଣସି କାମ ଲାଗି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଲାଭବାନ ରହିବେ। କୌଣସି ଦିଗରୁ ଧନ ରୋଜଗାରର କୌଣସି ନୂଆ ସ୍ରୋତର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ତେବେ ଆଜି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହୁଅଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରେ ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ବିଶେଷ ରୂପରେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। କଳି ଝଗଡ଼ାଠାରୁ ବଞ୍ଚିକରି ରହିବାର ଅଛି ଓ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ପରିଣାମ ହିଁ ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପଣା ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଯଶର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସହଜରେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ନେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା, ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବସା ଉଠା ଏହିସବୁ ସୁଯୋଗ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। କୌଣସି ଦାମୀ ଜିନିଷର କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିଯିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ବା ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଉଥିଲା ସେସବୁ ଦୂର ହେବ। ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଚାକିରିଜୀବୀଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ଓ ଅନୁକୂଳ ରହୁଅଛି। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ବିଶେଷ ଅଟେ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ଭଳି ରହିବ। କିଛି ଏପରି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିପାରେ ଯାହାର ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆଜିର ଦିନରେ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ଭରି ହୋଇ ରହିବେ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ମନ ଲାଗିବ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ରହିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କୌଣସି କାମ ଲାଗି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଓ ସୁହାଗ ମିଳିବ। ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଦେବଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମହଲରେ ଭୋଜିଭାତର ମଜା ନେବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଜଗତରନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ ଓ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କରନ୍ତୁ, ଲାଭବାନ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା, ମିତ୍ର ଲାଭ, କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି, ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି, ମନୋରଞ୍ଜନର ସୁଯୋଗ ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे, मनरे फूर्ति रहिबो, स्वास्थ्य प्रति यत्नशील रहिबे, जोग और व्यायाम प्रति रुचि बढ़िबो, आयर वृद्धि और बंधुमेल देवदर्शन करेंगे, दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो, परिवार मध्य स्नेह वृद्धि हेबो, पाख पड़ोशी संपर्क में मधुरता आसीजिवो। पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य को सुरुखुर संपन्न करेंगे, कौन सी काम लगी बड़मान आलोचना करेंगे, ऑफिस कार्य राज्य बाहर को जापारती, परिवार सहित कौन सी स्थान को बुलाबुली कर जोग रहुअछि, परिवार सहित कौन सी स्थान को बुलाबुली करने जापारती, छात्र छात्री मैंने क्रीड़ाप्रिय रे, सांगसाथी मेल भोजीभातर मजा ने, गृह में सुख शांतिर वातावरण उपलब्ध हो। पूर्व योजना मुताबक समस्त कार्य सठिक समय संपन्न कर खुशी हे। तेज आज मन अल्प समस्या भितर और चिंतित रुंडे सामान्य भारीपण रही पारे, किंतु ताहा एते चिंताजनक हेब नाही। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपण माँ उग्रतारा दर्शन करंतु और माँ निकट में कला रंगर शाढ़ी अर्पण करंतु एवं आज आपण मिछ कहतु ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कन्या राशि विषय जाना, कौन सी काम लगी बड़मान आलोचना करेंगे, ऑफिस कार्य राज्य बाहर को जापारती, आज आपंकर कौन सी कार्य बाधाविघ्न रहा, ग्रह मान स्थिति आपंकर पक्षर रही, जहाँ चिंता करेंगे जहाँ निर्णय ने ताहा आपण सठिक सब्यस्त हो। परिवार सहित कौन सी मनोरम स्थान को बुलाबुली करने जापारती, बंधुबांधव और मित्र मान सहित और जो मान सहित मिलवा बहुत समय हो गलानी से सहित भेट हो पारे और यह आपण मन में प्रसन्नता आनीदेव। निजठ दूरी जाइଥିବା व्यक्ति निकटतर हेबे। लव लाइफ दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। शारीरिक ऊर्जा प्रबल रहिबो, आपनकर पर्सनालिटी देखिबा भली रहिबो, अधिकरु अधिक लोक आपन सहित मिसिबा पसंद करेंगे। आज दिन में कौन सी गोटे बड़ संकल्प नियंतु, आज आपन जहाँ भी चिंता करिसेंती ताठार भी अधिक सुख आज दिन में आपको मिलबार अछि। स्वास्थ्य प्रति सचेतन हेबे, जोग व्यायाम प्रति मन बळाइबे, दान धर्म प्रति मन बळिबो, खाद्यप्रिय हेबे, सांगसाथी मेल दिनटी भोजीभात और हस खुशी कटिबो। तेबे आय तुलन में खर्च अधिक रहुअछि, तो खर्च पर ध्यान रखंतु। पारिवारिक जीवन में गुरुजन को उपदेश मानि चलिले दिनटी शुभमय हेबो। अपराह्न बंधु मिलन और सुस्वाद भोजन प्राप्त करेंगे। समय कल्पनाठार ऊर्ध्वर रहिबो। धनवर्षर जोग बनुअछि, धन प्राप्तिर प्रबल जोग बनुअछि, आयर वृद्धि हेबो, चाकरी क्षेत्र में सम्मानित हेबे, गृह को बंधु आगमन हेबो। आज दिन में निज पई किछि फ्यूचर प्लानिंग करबा आवश्यक, कारण आज दिनटी आपनको पई बहुत ही शुभ रहुअछि। पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य को सुरुखुर संपन्न करेंगे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान शिव को दर्शन करंतु और शिवलिंग कदली क्षीर घी और नवत घर्षण करंतु और आज आप कहार भी मन में दुख दिंतु ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। तो ये आसन तुला राशि विषय जाना, गृह में समस्त प्रिय भाजन हे। आज आपंकर व्यक्तित्व देखा भली रहिबो। चाकरी क्षेत्र में आप सम्मानित हो पारती, कौन सी कार्य और मनोकामना को सफल करने आज आप संकल्प करें और यह आपण लाभकारी रहिबो। मित्र मान जोगाजोग हेबो, सांग मान अधिक समय कटिबो, दाम्पत्य सुखर वृद्धि हेबो, व्यापार क्षेत्र में निवेश करने लगी चिंता विचार करें। आज दिन में एपरी गोटे समय आसो जहाँकि आज दिनटी को आपण भूली पारे ना। कला और संगीत क्षेत्र में व्यक्ति समाज में नाम और धनर अधिकारी हे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। शारीरिक ऊर्जा और उत्साह सहित आपण प्रत्येक कार्य को करेंगे। आज दिनटी आपण एक अत्यंत ही शुभ और भाग्यशाली दिन सब्यस्त होबार अछि। आपणकर अटकी रही कौन सी गोटे कार्य आरंभ हो पारे। आपको आज संतान मान तरफ कौन सी बड़ खुशी खबर शुणा मिल पारे। जहाँ भी पूर्वर किसी कली झगड़ा लगी रोला परिवार मध्य हो बा कहा सहित भी हो ताहार अंत हेबो। पारिवारिक सुख सुविधा प्राप्त हेबो। लाभस्थान दृष्टि आपणकर दिन को लाभ रे भरी करी रखिबो। लव लाइफ दिनटी बहुत ही बेस्ट सब्यस्त हेबो। आज दिनटी आपन लगी मन रखिबा भली सब्यस्त हेबो। आज आपण जो कार्य को हाथ को नेबे ताहा सहज ही संपन्न करेंगे। विद्यार्थी माने सांगसाथी मेल में भोजीभात मातिबे। गृह को बंधु आगमन हेबो। कौन सी स्थान अर्थ मिलवार सूचना मिलुअछि। अचानक धन प्राप्तिर जोग बनुअछि। देवदर्शन प्राप्त करेंगे। नूतन वस्त्र परिधान करेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति अभ्याहत रहिबो। महिला माने दान धर्म करेंगे और गृह निपुण रहिबे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप हनुमान जी को दर्शन करंतु और गोटे थर हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं आज आप कहारी सहित भी अभद्र व्यवहार करंतु नाही, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु बिच्छा राशि विषय जाना।
ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କିଛି ଭ୍ରମିତ ରହିପାରନ୍ତି, ଅଯଥା କଥାରେ ନିଜର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଦେବେ ଓ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଓ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ ଓ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ତ ତରତର ହୋଇ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଓ ଆଜି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଚାକିରିଜୀବୀଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ତଥା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମେଳରେ ଦିନ କାଟିବେ। ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ ବଳାଇବେ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଓ ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ କୌଣସି ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭଙ୍କର ଅଟେ। କର୍ମଠ ହୋଇ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଚୋଟତାର ସହିତ ଦିନଟିକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଓ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ହେବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ପୁରୁଣା ମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ସବୁ ଦୂର ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିବ। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଓ ସୁହାଗ ମିଳିବ। ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। କାହାରିକୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଭୋଜିଭାତର ମୌଜ ନେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। ତ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କି ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ହିଁ ରହିଅଛି। ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଦେବଦର୍ଶନ କରିବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି, କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଆସିପାରେ। ସକାଳଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଏହି ପ୍ରକାର ରହିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଇବ। ଆଜିର ଦିନରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁର କରିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଗୃହିଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ବ୍ୟାପାରୀ କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବାର ଅଛି। ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଜଗତରନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ଜଣାଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ଭୋଜିଭାତର ମଜା ନେବେ। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ ଓ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଠପଢ଼ାରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଭୁଲକୁ କିମ୍ବା ଅବହେଳା ଆଦିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଏକ ଏପରି ରେଜୁଲେସନ୍ ନେବେ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପୁରା କରିବେ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଦେଉଅଛି। ନିବେଶ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗେଇ ପାରନ୍ତି। ଶାନଦାର ରହିବାର ଅଛି। ତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। କର୍ମ କମ୍ ଓ ଫଳ ଅଧିକ ପରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ରହିବ।
शारीरिक सुस्थता बजाय रहिब, मन प्रफुल्ल रहिब, सांगसाथी और बंधु बांधवों गहण में दिन काटे। दाम्पत्य जीवन ढेर सुखमय हेब, व्यवसाय कारोबार वृद्धि पाइब, गृह को बंधु आगमन हेब, जीवन को सठिक ढंग से बंचाई और जीवन में सफलता पाइबापी संकल्प नेबे। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप भगवान विष्णु को पूजा आराधना करूँ और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करूँ और आज आप कौन भी कार्य को तरतर हो करूँ ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। तो ये आसतु कुंभ राशि विषय जाना। आज आपंकर पर्सनालीटी देखा भाई रोक मैंने आपण प्रति प्रभावित रे। आज निज उपर अधिक ध्यान देवे, शारीरिक ऊर्जा बजाय निजर काम कार्य प्रति अधिक यत्नशील रे, भविष्य को नहीं कौन योजना प्राप्त करेंगे। आज आप जो भी कार्य हाथ को ने ताहा सहजरे ही संपन्न करेंगे। कौन से निर्णय और कौन से भी निष्पत्ति किंबा जहाँ भी संकल्प आज दिन में आप ने आपण अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। तो आज दिन आपण मिलामिशापूर्ण रहिले भी आज आपण एक भाग्यवर्धक दिन भाव में सब्यस्त हो, जहाँकि आप भूली पारे ना। मन में फूर्ति रहिब, स्वास्थ्य प्रति यत्नशील रे, आय उत्तम रहिब, बंधु मेल देवदर्शन करेंगे, भोजीभातर मौज नेबापी कौन से मनोरम स्थान को किंबा दूरयात्रा करिपारंती। महिला माने नूतन वस्त्र किंबा गृह उपकरण क्रय करेंगे, कौन से मूल्यवान जिनिस क्रय करिपारंती। सांगसाथी और बंधु बांधवों गहण में दिन काटे। तेबे आज आपन को कौन से स्थान धोखा मिलबार संभावना रहुअछि। तो कौन सी बड़ धरणर निवेश किंबा किसी जरूरी कागजपत्र कार्य आज करंतु नहीं। आलस्य आसीपारे, कौन सी भूल हो पारे, अजथा खर्चर भी जोग बनुअछि। तो निजर खर्च पर नियंत्रण रखंतु। मित्र होइतांतु, बंधुबांधव होइतांतु किंबा आपनकर शत्रु होइतांतु, समस्त को आज गोटे आखिरे देखिबार अछि। काहा उपर भी अधिक भरोसा करिबार नाही एवं आज आपण काहा सहित भी जुक्तितर्क और कलहादि दूरे रुहंतु, नहीं तो यह आपन को कौन से बड़ विपद में पकाई पारे। सांग मान सहित भलरे रुहंतु, किंतु आज आप अल्प सावधान रुहंतु। बाकी दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहिब, आयर वृद्धि हेब। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान गणेश जी निकट में बुंदी लड्डू प्रसाद रूपे लगातु और से बुंदी को पिला मध्य बांटी दिंतु और आज आप मिछ कहतु ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु मीन राशि विषय जाना। आपंकर सुविधार वृद्धि हो, जीवन साथी संपर्क मधुर सब्यस्त हो। आपंकर अटकी रही कौन से कार्य आरंभ हो पारे किंबा कौन से कार्य पूर्व प्रस्तुति करिपारंती। आपण ऊर्जावान और सक्रिय रहिबे, किंतु आज अधिक दौड़ा दौड़ी अर्थात आज अधिक व्यस्त रहिबे। एथिपई आज मुंडरे सामान्य भारीपण किंबा मानसिक स्थल में आपण दुर्बल रही पारंती, किंतु आज आपणकर कर्मक्षेत्र में प्रशंसा और सम्मान प्राप्त हेब। आपणकर कौन सी गोटे इच्छा पूरण हेब। छोट यात्रार जोग बनुअछि और यात्रा आपण सफल हेब। छोट भाई भौणी सहित संपर्क मजबूत हेब। पुराणा मतांतर और मनांतर सब दूर हेब। भाग्यर पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हेब। आपणकर जीवन में एक एपरी परिवर्तन समय चली जहाँकि संपूर्ण ग्रह मानकर मजबूत स्थिति आपण को सब दृष्टि लाभ ही लाभ देउचंती। तो बसी रुहंतु नाही। निजर जीवन को उन्नत करने लगी आमको निजक ही लगे पड़ो। तो व्यर्थ भाव में समय नष्ट करंतु नाही। आपण शुभ समय आरंभ होउछि। भूमि और वाहन सुख प्राप्त हेब। जहाँ इच्छा करेंगे ताहा आज करेंगे और प्रत्येक कार्य आपको सफलता ही प्राप्त हेब। आज आप दाम्भिक स्वभाव रहे। खेलकूद और मौज मजलिस दिन अतिबाहित करेंगे। देवादेवी दर्शन करेंगे। आय और व्यय समान रहिब। पारिवारिक जीवन हर्ष उल्लासमय रहिब। छात्र छात्री माने नूतन बंधुता स्थापन करेंगे। गृह को बंधु आगमन हो पारे। व्यवसाय लाभ वृद्धि हेब। जीवन को उन्नत करने लगी कौन से संकल्प नहीं पारंती। पितामाता आशीर्वाद आपंकर सहित रहिब। पूर्व योजना सफलतार सहित संपन्न करेंगे। कौन से मूल्यवान जिनिस क्रय करिपारंती। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान नृसिंह को दर्शन करूँ और तांको निकट में तुलसी पत्र और धला फूल लगी करूँ और आज आप कहारी मन में कष्ट होला भली किछि कहंतु नाही। यह आपन को शुभ सब्यस्त हेब।